یا شرمندہ کول فلن تملک له من اللہ شیئا لن تقدر له شیئا من اللہ تو وسن لرے داغر بچ کو لو حس دخدینا فیس طریقہ دخدینا تنش بچ کو لے کہ خدا راو نیچی پیغمبر بیسنگا بچ کیا مشرکان و ذریع خلاف ویلی بریلیان برسرے عام ہوئی کہ خدا رونی سی نو نبی بچکولی شی اچھی نبی رونی سی نو خدا نشی بچکولے نعوذ باللہ دئی بکفر کے نشاط جی ددیو سر فرئی اختلاف ددے نا دا کفر کو ابو جالم نہیں ذکر رکھا نہیں جسے ہوئی اللہ ہی سے زیرونی سم نو سب سنگا بچ کے مانا نہیں سے بچکولے دا کسان جی اللہ نہ مختلے چپاک کی ضرور دائی اللہ نے پاکی نو بلدہ سوک پاکی دل دنیا کی شرمندہ گرا دلا طرف کے عذاب دے لیں بیادری اگر صفات جو حرفون پنجم صفت یقولون اشپگم صفت وَمِدَا رُسُلِ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ خدا تدا سے ضرور خلق ضرور نہ پاتے دا وہ پہلی سی درس بیا لفظ مات کے دبلٹے کی طرح سماعون للکذب یکالون للسحت یا کو اعادہ بہت یا خدا یا سماعون مکت ومانی ہے کنا یو ماناتاو کا بلدتاو کا نو تکرار بنا رہا ہے اب تو سماعون للکذب وقت دی دیلہ سے پتا دروغ جو رہی دتی سماعون للکذب قبل ہی دروغ و دمولیان لرام اور خوری حرام لرام مولیان و تو دروغ ویلی اگر قبل خو اور خو حرام خوری خو مانے دو چیزیں دی دیر نہ روا وغونیم گندری پا دروغو خیتیم گندری پا حرامو گورا بڑا دری اصل کی دو سوریو کا نہ داخلے دو یو خلقہ چپائے کی اور شین نوزی بل قوت میں چپائے کی اور نوزی کرنا دا دو سوری اگر بار سوری گند شیر سماعون للکذب دروغ ہوئی اکالون للسحت اور وقت کے دروغ اور خلق حرام خود دنہ بس تمام ساتھی اور اکال لے اکال دامانا کہ حرام خانہ کو تکیری کنا نو خیر ہوئی جا بزان خمڑے مبالغہ اکڑ پکے حلال دی دے دو خوری حرام دے خوری سوت ستوئی گرے وہ حرامی و سوتی سوت خاص سے رول مانی دیکھئے جیبا مانا کرے نا دیش پگم جس کی اوصل وہ چلے اس کا پردار ما یاکلون بدین بس سوت اگر حرام توی چ سرے بدین پہ بانے خوری دین پہ بانا بانے خوری دیتا کالون لسعت کوئی جدا دین دے مرا ماخانے کا اصحاب کا چیرم سلوختی کا خروب ہے شکرانے کا اور غیر اللہ دیتا سوت ویلے نیشا پوری لیس ویلی حرام اللذی یحصل منہ العار سوت آگے حرام توی سرے پہ شرمی کارائیں نیشی کو لے دے شرم شئی دے گڈل چیزیں رشوت دے اقتدار والے خوری دروغجن لی اور رشوتی نہ خوری کا دارنگ مار البغی سوک دے جنا اجرت علی واس بالفعل سوک چرے سنگان خیشی ادائے پیسے دارنگ کسب الحجام یو غزور حجاموں کا نا پائے کسب الحجام کے اختلاف ہوگا داؤد سے کم حجامی گیری میرے خری ددی کسب دسوت تے سمند شراب کرسی سمند مردار کرسی حلوان الکاہن ترویتیان السورتی ابھی اگٹی ہر ایک کے ساتھ فلم معصیت گڈم ہو گیا تھا پڈم تو
حضرت علی عمر عثمان ابن باز ټول صحابو نه دا نقل دی دیتا حرام خصیصه د ذلت هغه حرام ځکه هر سړی چې داخلي نه په پټه دی نو دارنګ د اسقاط هم نه اکالون له صحته کارا ولنور کی کنه پټ ولا پر علاج کی کیږي نو دیم دا چې پټ دی جیب ته باندې ورسته چې شماري نو تندې ترخی میا هو کو فقای سی پکې راکړی رانی اته ګور ما خو جوړی صاحب پیدا خو دا سلوره نه راکړي وای کدا حلال شی او مطابق کارا غسته کا او کارا حساب کتاب ہم کولے اکالون لسو دا تم فصلت تے پین جاؤ کا فاقم بینہم معارضنہم دے مقام کی فیصلو مسئلہ رہا یو خدتا حدیث کی راضی آیا سنت آج آپ مبارکی بخاری وغیرہ کے حدیث سے یہودیانوں کی زنا شو مالدار خلق مجان اللہ کتاب سجل کی اگر اس انسان کتاب درخت نہ کرنا اور اس طرح کو بس پہلا رو بوتا کوئیں وہ گورا زمگ دین کے خبران کار دیں رجم لبل خود سنیشتا واللہ شہد اگر نبیلا ناغت ہم غلط کی دے کاغذ تک رجم خبر کی میں مانے اور کاغذ تبدل کا فیصلہ کی آسان اون تک نہ وہی مانا خان دیلارم رسول اللہ علیہ وسلم میں تورات کی سمجھ لئی رجم نے بس آزمگم مسئلہ رہا نہیں ملا رہا زم تورات کو رجم نہیں کرے تورات دخوئی چدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عبارت تو کتاب ہونے پوئی کن اللہ کو کے کھولو اور مکھ کے عبارتیں ہوئے روس کے عبارتیں ہوئے لیکن کم دے لادت تزنگا مناظرہ دافت اللہ بجائی تو اس ماں پیش کرو حلمانی کی دا عبارت گڑے صادیت پیش کرو اور اللہ سے بالکل درسیت ہو تو وہ کتاب کے علی فصل اللہ بجائی میلر کی کتاب دیکھ لکلی فصی سندی ہی لڑکی اور حدیث ضعیف دے میں اور پسے کو رکھا دار جان اور طریقہ رضی سرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن السلام اور تیر فایا تک لال سچت کا لان دے گو رسلی کری دار فیصلے مقام راہ لو رجم پکی نکلو رجم سن دا قرآن دیا ہے تن کہ رجم تا اشارتن اشارت ذکر رکھا فین جاؤ کا فحکم بینم دغه کسان کتال راشی د فیصله د پاره تاسو ګورئ یې د وخت اوس ګورئ دا ناکاره خلک لیکن کله د دې د میراث مسله چې راشي نو موږ لرو چردا میں میراث مسله راوړی دا خپل ملاره دل جوړی کنه پویږي کوم په میراث دې چې تاسو دا مسله راوړي فتوی راوړي چتانے استاد دا مسئلے تپوس کو فیصلہ دری مینس کے قوایا تے مخڑوا پتا دری فیصلہ نہیں لازم اکم مخت نوارے نگوار اس درد اللہ نشی در کولے وطا یا رخش زبل چانا تپوس دا اپل امام نہیں ہوا نہیں ازگا ولی توحید نمانی اور تسنو مسئلے ہوئے ہاں کا فیصلہ کہے وہ فیصلہ بقایا درمیان کے حق سران یقیناً اللہ تعالیٰ کو خی حق پر دانر جیسے منافقان میں نہ تپوس کی یو جان تپوس کا مسئلے کے مشرکان نو غلط مسئلہ بہت تک نہ کوئی نو صحیح بکو وہ کیف یحکمون وعندهم التوراۃ فیہا حکم اللہ سرنگ بدی ستا فیصلہ مانی فیصلہ مانی زمان فیصلہ خراوڑے وکا وہ من لینا سرنگ بدیستا فیصلہ مانی ہاں داری دی سرت تورات کرے پائے کم تک فیصلہ رضالنا بیان دی مخڑی پستاوینا دا دلیل پرے دا کم فیصلے چیزی غفتے پا تورات کے وے
اگر موجودہ تورات کے پا مدینہ کے ہو پائے کہ دا مسئلہ ہوا کہ نہیں رجمستا پائے کہ نور حکمنم دا توحیدو دا صداقت رسولو لیکن دی تو مخرول ہوگا ندی دا مومنان خان دا اللہ صفات کن اقالون لسوحت اتمو نہم دے یتولونا تورات کے دخدائے کم شرع مقتعی لسم دارش مولائے کبیل مومنین اس ان انزلنا دے توی نزول الکتب للتحکیم ترغیب دے کتاب تورات کے دخدائے حکمون پکیر ہوتا سے نہ مانے انجیل کے دخدائے حکم پکیر تا سے نہ مانے قرآن کے دخدائے حکم پکیر تا پہ فیصلے نہ کرنے دا صلح نازل چھے ختمون نہ نازل چھے صرف دل نازل لے چدان سرائے سے کیرے نہ داو فیصلے نہ نازل چھوئی کر ذکر لاول دا تورات بیار انجیل بیار قرآن خبر گئی دا ترغیب ورفی نانزلنا سر یہود تو پڑے خبران ستاسو متقدمین ستاسو سلف پیغمبران نیکان مولیانو دا خدای پر کتاب فیصلے کولے پر تورات دا منلو نتاسو والے نہ مانے یقیناً من نازل کرے تورات پائے کے ہدایت اور انعام دا خدای ہر کتاب کی ہدایت تو نوری کن ہدایت تو نور کے لئے فرق ہوگا ہدایت سے تو یہ بیان الاحکام و شرائع دا مسئلو بیان ایت ہدایت سے نور سے تو یہ بیان التوحید والنبوت والمعاد ہدایت یہ لکھی کی فروع ہوتا احکام نور یہ لکھی کی اصول ہوتا جو مانا دا زیم ہدایت یہ بیان تھا نور یہ لکھی دلائل ہوتا دلیل میں پکی فیصلے کولی پری تورات بانی پیغمبران ہوں پیغمبران خواہد کوئی چی اسلمون منقاضی دخدے حکم تام دا الذین اسلمون دا صفت جاریہ مادحہ ورطا ہوئی دا صفت احتراجی نہیں شبازی انبیاء اسلمون نہیں سا انبیاء اصول اسلمون نہیں سا رد دے پرے دے پہ یہودیانو تدرستات مشرانو اسلمون ملت اسلامی منلو اتاس ملت اسلامی نہ مانے فیصلے بد انبیاء چالا کولے للذین آدو یہودیانو تبع کولے یواز انبیاء بکولے نا والربانیون ربانیون خدا پرست خلق والاحبار و غرغد علماء والربانیین چیزی کا نا پاغا امت کے کل مجتہدینی فی حاضر امہ لیکن مجتہد چی اخبار والی قیام علماء ہوتا وہ دن نیکان مرادو پیغمبران بب فیصلے کو لیں مجتہدین بب فیصلے کو لیں علماء بب فیصلے کو لیں ولی کو لیں بمستحفظ من کتاب اللہ پدے وجہ سے دینا طلب دے حفاظت سے اور خدای دے کتاب بمستحفظ اللہ دین اللہ وزغست ہوئی سے زمانے کتاب حفاظت بگوائیں حفاظت سے تو جاری کو لو تکا دا برستو آئی سورہ حجر کے کہ مخکنی کتابوں نے چرے خدای مخلوق تیلو سے زمانے کتاب حفاظت بتوائے اور قرآن پبارک اللہ ہوئی پخپلکو وکانو علیہ شہداء او دی پرے بانے خبردار خپوئے ہوتے تھا نگورے چار کسانو دخدے پر کتاب فیصلے کو لیں فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا دا موجودہ پر مخاطب ہو تاسو سلف و دخدے پر کتاب فیصلے کریں ددی تغییر نہ کریں ددی تبدیل نہ کریں تاسو والے کو ہے تغییر و تبدیل چی کنا ناگر پر دو مارو گئی دو سبب ہی والا یو سبب سے مداحنت خلق یرا دیتا مداحن ہوئی
چې د خلکو نه هېرېږي چې اوس به نه امامتین وباسي او بیا به اړې نه راکوي. او بل تغییر او تبدیل د څه دپاره دی؟ د حرص د دنیا دپاره. اللہ پہ دوارا لڑکئی میرے گئے دخل کو نہ یار کوئے زمانہ بل مال زما پایا تنمانی دنیا نتوا مر گئے تھے نکل حکم میں پٹوائے تبدیل مکوائے دا یری دمجے نے مکوائے دا پیسوں دوجنے مکوائے بلکہ دا خدای سے سو کمی پائے فیصلے کوئے کا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. چاچے فیصلہ نہ منلا پاگے بانے چلا را لے گلی نو دا کسان دی کافران. دا رسول راجی چترے والے ہو دیش بیا وہ آئی ایت دائلو دخدے پمان زلا فیصلے کوئے کنی کافر بچے اور کفر بخور کے دنیا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ دائے پچولے رہو ربط دائے مکھ تیر سے دی پر تورات کے حکم درجم بدل کرو تاکہ کرے دی حکم در قصاصم بدل کرے دا سدھا سے ہوا یہود کی بنی نذیر جان غرقو بنی قریظہ بانی بنی نذیر بچولے کے بنی قریظہ نہ بے سڑے قتل کرو قصاص بنو اچھا برکت مانو کے ساتھ وہ بچی دے پاکستان نہ مشہور جوڑا کر تفاوت جو کر مالدار نہ کے ساتھ نہ ہو تو غریب نہ ہو. اللہ ہی ماں پریوانے فرض کرو پتہ تورات کے کہ ہر نفس با قتلی پہ بدردار نفس کے ہر نفس بن نفس عام دے گا دیکھیں فرق نہیں دے مساوات بھی. پھر کبھی اس طریقی ببدل لسترگ کے پوزا پریکی ببدل دپوزا کے وقت پریکی ببدل دغوت کے غاف ماتی ببدل دغاف کے انور زخمون بھئی تول بدل والا یہ تقصاف الاطراف ہوئی. ہاں دام میرو فون تصدق کریں چاچ معافیوں کو پدے بدل اغسطنوں نداب کفار چیز گناہوں تصدق تو ہی معاف ہے کچا معاف کریں بس خیر خدا بس تو گناہ معاف وہ کچا فیصلہ نکلا پاگی سے اللہ را علی گری دا کسانم ظالمانی داؤگر تورات دے پاراو کنا صلف وقت دے فیصلے کو لے نئے کشران تاسے والے بدلوئے تاسو کو قانون کے ساتھوں بدل کر نچدا بدلوئے نو کافر بیا و ظالم بیا کفر ظلم والے کر وقفینا لا سارم بھی سب مریم اللہ سارم ذکر چمک کے النبیون کیوں کنا اگر تولو فیصلے پر تورات کو لے نبیان دیرو کو کتاب یو تورات را روان زبور پمینس کرا لو قال فیصلو ہونا ہوگا اگر ذکر تنے ذکر کرے بند فیصلو کتاب دے انجیل رسو رولے گمگا دلیب و قدم مانے عیسیٰ ابن مریم غفم دلیب و نقش قدم را روانو خروس را گلو فقبل عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کو دائے سے ددن مکہ تورات گر اول سے زمانہ دلے کتاب سے نور کرے دبل تورات تصدیق کو اگر بیانہ ہو بیام گور کر دل انجیل پاگ انجیل کے ہدایت دورانا ہوا لگا مکہ تیرس الفرق دا انجیل مصدق و دائے تیرسوی کتاب کے تورات دے گورا مکہ مصدق و عیسیٰ پخپلا دلتا مصدق سر انجیل تکرار نہ راج ہاں ہدایت و واضح و دپار دا متقیان ہو دیکھ اس تکرار کرے مکہ تینا والانجیل فیہ ہدن وفی و ہدن دیکھ سفرق دے اول ہدا چلے تو اصول الدیانات ہوئی توحید نبوت و معاد دویم ہدا چلے دا استعمالوں پر بشارت دراتلو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سبب دا احتدار خلق ہوگا اور معزہ یا نور کے مکتب سے نور
اخو احکام شریعو یا دلائل اور معاوضہ لکھی زواجر و تخفیفات کا دار سپکیو کا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ فیصلے دے کہ انجیل والا پائے کہ اللہ پہ انجیل کی نازل کری بول دے بن اعتراض دے اس انگریزان ہم ہوئی خان انگریزان ہوئی چھ منگ تخدے تاسو پا قرآن کی ویلی دی چھ پہ انجیل فیصلے کوئے دے خند دی ویلی چھ پا قرآن کوئے وَلْيَحْكُمْ امر دے اس کن وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ جدید و جوابوں یہ جواب خدا ہے کہ بمان ضل اللہ کے رضا مجیبہ کھلیا کھانا نہ کرنا کہ تمام اصول و فروع تر شامل داغ محملی پا قوت دا جزیہ کی مراد کے ناغت دلیلنا دا توحید اور دا نبوت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اغت مراد دی مانا وہ انجیل والا استاذ پہ انجیل کی توحید لی کلے تاسو په انجیل کې د دې نبی بشارت لیکل نه په دې باندې فیصله کوي به معنا شو دا فیصله مراد دویم قولدار چې ول يحكم دا په پاک زمانه کې ویل شو وقفنا على صارم بي ابن مريم وقلنا وليحكم اهل الانجيل اغه ځای لگا عیسان سے لے گلو انجیل مرکرو نمونگا باسی ویلو پاگا وقت دلیل پیداری چروس سے قرآن داغا ندائے پا پارا کے فحکم معلوم سے جمع کلو حکمنا منسوخ چل رہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ گول گئے کہ دو خبریں یو دارے چاولنی آیت کی ویلی چاہے کہ فیصلہ پمان اللہ نکرن دا کافرانی دا خدیا دا حکومت دا ملک بلکہ دا عوام خواص کل کافر دی ذکر یہ ملک قانون دمان ذلہ نشتہ کر سبب اسلام سمجھے گورے اور ددین دلیل خوارج بیانی والے گورے خوارج ہوئی گورے یو مسئلہ کہ سڑی پریخ ہولا عمل پہ انہیں کرنے دے کافر والے دلیل داغی ہے سلف و اہل سنت دلیل تعویل کرے دانے کے اس من تعویل کو عبداللہ ابن عباس نے نقل لے فصل بیان کی دارنگی داغ شاگرد اکرمہ داغ نے نقل لے تفسیر کبیر کی ابھی وہی ددے مانا لم یحکم مانا عمل لے پر جحود بات انکار سے ہوتا ہوئی من لم یحکم بما انزل اللہ مانے من جہدا عن حکم ما انزل اللہ حدیث میں نقطہ ہے دا لم تاسو پر صرف کسر پا رہا ہے لم ہوئی دا نفی دا جہد دا پا رہا ہے ویلی یواز نفی ویلی سو صرفیان خدا نہیں دی چھ لم صرف دا نفی دا پا رہا ہے نہ لم دا نفی دا جہد دا پا رہا ہے جہاں زمان انکار نہ غلو غیب مانا کہو کہنا سو تعویل ہونے تو صاف مانا من لم یحکم چاہے انکار کو دا فیصلی زمان صلی اللہ عنہ دا کافران نی دا ظالمان نی پورا دا فاسقان نی پورا اور صداؤ کی ددین یہود عیسیٰ نے انکار کرو گا ومن لم یحکم بما انزل اللہ وہ مانا پر ابتدار جتنی دیر کے بعد پمان اللہ کے سل احکاموں کے نو لیکن مراد کے نسل اغا امور اصولیہ دیانات توحید و نبوت و معاد توحید یہ سرے نہ مانی معاد نہ مانی قیامت نہ مانی دا سری من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون کافر نہیں خطبہ خبر اول سرے کافرون ہوئے دویم سرے ظالمون ہوئے دریم سرے فاسقون ہوئے داولے اول سرے کافرون ذکرے چار طویلو انبیاء دا کارون کول علماء کول
اس کم سڑے جو خشیت دوجد اشترا دوجنا ددین انکار کی نو کافرین اب منکر دے دا دویم سے دا قصاص دے نو قصاص سے کلا پر صحیح طریقہ ناغت سکی دے تو ظلم ہوئی گا الہکم الظالمون دم دا قصاص ظلم دے دیا دار انجیل کیوں کن انجیل کے پائے کہ ہدایت دے نور دے معاذرہ ہدایت دے نور دے نو کلے چدے نے سلیم مخڑی نو دیتا نافرمانی ہوئی فسوق کوئی نافرمانے تا بل دیکھو بل اشارہ کر دیتا اگر اشارہ ہو گورا من لم يحكم بما انزل اللہ سے درے پر پیش سمانا فکمل کی جو فیصلہ بمانزل اللہ نہیں نو پاغمل کے وہ کفر خوریم پاغمل کے وہ ظلم خوریگی پاغمل کے وہ فسوق خوریم ادرے خبری دا مطلب دے کمل کی جو حکم بمانزل اللہ نہیں خدے کتاب حاکم نہیں کرنا التب کفر دیری گی التب ظلم دیری گی التب فسق و فجور دیری گی لگا عمل کرے گا دیکھ درے سیزنوں کمیشتا پارت پکی دیری دا کفر پکی ناشنا ناشنا شاکو نروزی ظلمون پکی بیش مارا دی فسق و فجور پکی بیش مارا دی درے فتوے ذکر کری وانزلنا الیک الکتاب بالحق درین ذکر کی اس قرآن نازل کرے منگا تاتم دا کتاب بالحق دا پار دا بیان دا حق دسار دا حق پریم ہم حق کار کے اب تک دے تصدیق ان کے لئے دائے تیرشو کتابوں من الکتابیں ہمانی جنس دے کتابوں وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِمْ محیمن یو مانا قرطبی لکھی عاجن و مرتفن اچت دے پری مخنوں کتابوں ماننے اچت پاری مان خلیل سی بین نقل لے رقیباً اللہ سائر الکتب السماویت دے چوکیدار بین نگہبان میں رسول کتابوں سماویہ نگہبان سمانا چوکیدار کاردائی چل کر دی اس کے تبدیلی نہ کے بڑے تغیر پر کیوں نہ کے دے دے چوکیداری کئی سے سوک تورات روڑی سوک انجیل روڑی آئے کہ وہی سے دے کہ شرک صاحب دیتے ہیں چوکیدار سے پیش کا قرآن تھا چنارے کا دروغ دے ہوئے نہ گورے کہ خدای پر کتابوں محیمین بندہ پر کتاب پر محیمین نہیں سر یہ سڑے دا بندہ کتاب روڑی اور ان کو پدے کے دے دے کہ بنانا دا غیر اللہ ثابت دے کے پلان کے وسیلہ ثابت دے کے پلان کے شرک ثابت ویرا سے دا خدای کتاب اگر اس کتاب خدے دے محیمن نہ لے درے معنی کوئی بخاری محیمن امین تو ہوئی اب قرآن و امین اللہ کل کتاب قبل اگر معنی تراجی کی مخکنہ تھا امانت دار دلے بطیر سے کتابوں اور کتابوں کے امن راولی پس فیصلے کوا پما بین پمینز ددی کی پمانزل اللہ دا مینز ددی نہ مراد کرے دا مخکنی کتابیان تورات والے چیزوں کا انجیل والے بھی اس دائی پمینز کے فیصلے چکے ہیں پر قرآن مانی کوام اگر فیصلے دائی منصوب قرآن حاکم نے ولا تتبع اهواهم مزادی پخواہشات جوڑ کرو شو بورین احواسی اگر مسئلے کی مجان پیرانی جوڑی کری نظاننا دائی سری بدعات دے پس مزا ویوریدن کی وشی دارانا شتا تحق راغلیم معرضنا ما جاءت من الحق کلب سے تو خواہش کرے متدی شکن دا حق نواؤ کنا اجتماع ضدین ہونے کی کنا حق نبوڑے پڑے لکل جاننا منکم شراطا و منہاجا دے کو یہ جامعہ مانا مجاہد کرے ابن جوزی تے نقل کی واضح مانا لکل جعلنا منکم القرآن شراطا و منہاجا
دا جاننا پر دویم مفعول پکار دے، اول مفعول حذف دے، اول مفعول بس دار مکہ بار دلیل شکر فحکم بینہم پر یہ قرآن بانے فیصلے کوا یہودیان انسانوں دا پارم ولی دا ہر جارہ پارا گرزول دے من دا قرآن شراطا و منہاجن دار چارہ پارا منگا دا طریقہ دا نجات گرزولیں خدا واضح حلارم گرزولیں دا قرآنم شراطا و منہاجن گرزولیں شراع شریع و اخکار لاری دا نجات تا کرتگی الطریقت الظاہرتو جو توسر بعائل النجات منہاج سے یہ طریقت المستمرہ الواضحہ دا قرآن چلے دا شرعتم دے دا منہاجم دے دا شریعتم دے دا منہاجم دے دا لار دا نجاتم دا لار مستمرہ واضحم دا زی بڑے بسی کر جب تا بلا مانا عام مشہور دا کرے چلے کل جاننا منکم شراطم و منہاجن دار امت دپارا من گرگولے استا سنا دار چار پارا شراطن یو ظاہری لار و منہاجن دارن یو واضح لار دی کی اشارت کر دیتے چھ یہودیانوں کے فروع جداؤ پہ انجیل والوں کی جداؤ پتاسوں کی جدائی لیکن اصلی اصول میں یہی تھا اصل اصول کو یوں نہیں کر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ددے حکمت اس بیانی دا فروع خدا اور امت دولی جدا کری دولی جدا ہے وہی کہ اللہ غوختے ہیں نو تاسبہ گرزو لیور ٹھوری اور ڈالام پیو شریعت بانے پیو منہاج بانے لیکن اللہ تعالی دا سے ان نکڑل ولی چستاسو امتحان کوئی پاک کی چتاسو لے درگریم دا فرعی اختلاف امتحان دا اللہ اگر فروض ہے جدا داری دا مناسب امتحانوں تاسو فروض جدا تاسو دا مناسب امتحان نے فسرق الخیرات وان دیوالو کہہ دیو بلنا نیکو کارونو تام ہمت تو کہہ پڑے کہ خاص اللہ تستاسو گردی دی رٹولو خبر وکی پائے چپکے مختلف ہیں وان احکم بینہم بما انزل اللہ ان احکم عطف دے پچا ترکیب کی داب بالحق بانے تف کہا وانزلنا الیک الکتاب بالحق وانزلنا الیک الکتاب بان احکم بینہم بان احکم پیوا کرتی ہے کتاب قرآن ہم دل نازل کرے کہ فیصلے دری پمنس کے تو پائے چلنا نازل کریم مزہ دری خواہشاتوں پر سیم ورد ہے محکم ہوئے کنا محکم میں فحکم بینہم بما انزل اللہ دد تمیان حکم بینہم بما انزل اللہ اب تمیلی لات پر تب افوام دد تم ہوئی دیکھئے او فرق ہو اب تک بینہم نا کتابیان مراد دی پھر تب بینہم نا اس غیر کتابیان مراد دی فرق وقت تکرار وقت انشی گا دویم دارے چلتا اگر خویلو فحکم دائے اعادہ بودیاد کرے دی رست خبر دا پارے چو احضرہم بیاد تا زکوائم چو برواد نرئی بیا سڑی تا زکوائم بیا میں تا زکوائم چو نوڑے گوڑیم ذکر پسی ہوئی واحذرہم ان یفتنون کان باز ما انزل اللہ الیک زان بچ گوا در خلقنا جوان رہیتا ربا جاگ کتاب جلہ رائے گلے زان کو ذکر ساتھ چیزی خدا کوشش کئی کر تاب آری دباز ما انزل اللہ نام باز پکے ہوئے بازے بولے مختم گئلو کنا جگڑا در خلق اصل کے توحید کرا دی جو کوشش کی انہوں دعوت ہوئی قرآن خوائے وایا امغر مر گئی خدا دا شرک بدت نمونہ پکے مالا ہاں دا آیاتون بوتانو چرے دا پمگا مچسپان کوا دا باز پکے پریکتا کنا مالا ان یفتنو کان باز ما انزل اللہ
اللہ ټول پرې خودل کو درکنار دا بازی چرته پرې نه ګرځي غره دا بازی تاړي دا پرې نه نه فین تو اللہ کو استف نہ پرے گا کدی مخړی د سچنا درې تحکیم بمان صلی الله نام چې مون خو بیا نه من چې مخړی نه اړې دی کړ پس پوه یقینا الله غواړي چې دې طرف یزا په سبب د بازي ګناونو په دنیا تا کله چې قوم د خدای کتاب مخوارو کړ ته پوهه کې نه پوهېږي دا الله غوښتل رسیدي له په دنیا کې عذاب ورکوي دنیوي عذاب راځي او د دنیا عذاب چې به بعض ذنوب دي په ټولو نه د آخرت عذاب چې په ټولو ګناهونو باندې او د دنیا عذاب په بعض ګناهونو ده یقینا ډېر د خلکو نه خامخادي نه فرمان دي د خدای حکم نه مني نو افا حکم الجاهلیت یبغون افا حکم مانی یتولون عن هذا الحکم فحکم الجاهلیت یبغون مخړی دي د حکم د خدای کتاب نه نو حکم د جاهلیت طلب کوي مان صدا کو لازمی مسله را چې چاله قران او د سنت د فیصله نه مخوارو د دې قانون نه مخوارو نو د جاهلیت فیصله وکړي تمام قوانین د جاهلیت دي چې د خدای کتاب نه خلاف دي کاغذ روسی زمینه کرے چینے کر امریکی ہے کاغذ شیر کے زمنے اور کاغذ بدعاتوں نے دا حکمت جاہلیت یبغون سوک دے جات خیستت اللہ پو فیصلو کے قوم نپارجیت نریم اور خلقو دا خدای فیصلو نا احسن قانون بل نشترے خیستہ قانون بل کم دے کتاب و سنت نا غرب بل سے نشی کہہ رہے دی بل قانون تغروی د روس آئے تغروی د چین آئے تغروی بیرجان د بدت قانون تغروی حدیث کی راضی ابھی سعید خدری ضلانو مروان سر روانو دا اختر وضوہ مروان دے لاور راہ کے خطبے تھا جو خطبہ مکہ آئی اختر میں ضرور کو کا اور در آپ کا مانتے تھے کہ نہ لاول منز دے خطبہ روس سے آخر پہ مروان غالب سے تو گورنر ہوگا چنا نہ منز منگا خطبہ مکہ آئی روس سے خلق خطبے تو اشاری کی نا اور لقد ترک ما تعلم ابھی سے یہ خدری تو ہوئی سات چکن میں مسئلے معلوم لا اس پاتی شیر سوئی جیتا سو زڑے زڑے پھرے داغا ہو سو دکھیانو سی خیالات کی ہوئی داغا اگر پاتی دی اگر تی واللہ لا تعطونا بخیر مما آلمون قسم پر اللہ تاسو غورا نشر اوڑے داغنا چکم دین منت معلوم نے کم دین چی صحابہ کرامو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کردے داغنا رستو سو غورا نشی پیش کولے ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون تو خیستہ حکم علشتر غورا بدت تو سب رہی ہے یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء تبدیل ہوئے ابھی تم میری فیصلے کریں نصارا تم میری فیصلے کریں لیکن پتہ لگے شدید نہ کئی فیصلے حکم الجاہلیت یبغون یہودیان پر قرآن فیصلے نہ کئی سائن نہ کئی دائی مستبین نہ کئی کرنا دیسی انگریزان نے کہی نہ چننے کہیں وہ تبو سے چل کے دیتا ترک موالات ہوئی اے ایمان والو منی سے تاسو یہودیان و عیسائیان دوستان اولیاء کا دوستانہ منگیلو سورت ال عمران نہ دا مسئلہ شور ہو رہا نساء کے میلو سے مکے نے اور سرا سیدھا خبر ایک الگ گئی دلتا والا نمونہ واغسل یہود و نصارا
دامنی سے اولیاء دائی تابداری مکوئیں دائی پشانت کار مکوئیں دائی پا فیصلو پس مزائیں دائی سرت تشبیح مکوئیں مشابات مکوئیں دائی دین ہاں بعض دائی سرے تعلق دار دباؤں تابدار دباؤں اولیاء سی تابدار اگئی کو رہنے کے ریوبت تابداری کئی وطن الکفر ملت واحدہ دینا معلوم گرمک کی تیرشو چاہ غرینا بینوں ملاداؤ طول بغضا دری پمین کے اللہ دشمنی اب بغض شو لریں جب دوی بعض موجیا و بعض تعارض نہیں ہے سر جواب اداؤ کا جب توجیات دوستانی تنوئی تابدار ہے تو ولایت تابداری ہے سر بعض دی تابدار دی دباؤں دیوبل پر بدعات نار واپس زی اگر کی دشمنی یا پمینس کیا نو ومن تولوا منکم چاہے دی سردا سے تعلق و دوستانہ و ساتلام سرائی دین تابداری کئی دائی دین مشابہت کئی نو یقیناً دے دہاگین ویم فإنہ منہم لفظ من فرد عام راجی کلم من مانا بینی جماعت کی شماری کافری دا کلک تولی پا عقیدہ کرالا چاہی سرمر کرتا دائی پا عقیدہ کے اکرام یقیناً دے دائی پشانت کافرم کچا تولی پا مشابہت کے اکرام ہم سے تشبیح اکرام من تشبہ بقوم فہو منہم ادھینا محفوظ ہوگا نو دے دائی دے جماعت دائی نشمار دے کافر باگر سے نہیں لیکن گناہگار دے دائی غنتام ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین یقینا اللہ تعالی سے نادی قوم تا ہدایت نہ اور کوئی عنادی دی کر فتر الذین فی قلوبہم مرض اس جگہ کسان ہوتا چدر حکم خلاف ورزی کے اسی منافقان خلق مار تئے چلے یہودو دیسان تابداری مکوائے دائی فیشن میں جوڑائے دائی سر تشبیح مکوائے دائی سر دوستانے مکوائے غم خادی مکوائے پس انتا کسان چزرونوں کے مرض دے مرض تشرے المیل الى اليہود و نصارى المیل الى الکفرہ پس لکی دندا مرض دے چلے یہودیانوں کافرانوں تمائل لے ندی حرس کئی کا نفیم دائی پر دوستانہ کے یصارون فیہم فی موالاتہم اغیر سنپری طور پر مکو موالات دے اسرائیل سرا مکو موالات دے عیسان انگریزانو سرا وہ سر دا دہران سے یہودیان دی بھائی مارکس یہودی زو ہے ہوکن راپا یہودیان پیدا شیئی تو یو خواہ انگریزان دی اب بلخواہ دہران یہودیان دی پریگ دا نو مریضان خلق اور پسے منڈے ہوئی دینا جوڑا رہے مرضی ہے حالکہ دین سوالے دے روس امریکینا یقولون نقشان تصیبن دائرات یرید جمتب صحاب سوڑا سینو دی برا سر مدد گئیں دا پھر پارتو تکلیف برا سینو دی برا سر امداد گئیں ذکر سر ولایت گئیں یاو جو سره د مشرک مبتدی سره ولایت شروع کړي ولې کوي ولایت کله دا څه کوي ما یې سره چې څه تکلیف مصیبت روان راشي غم خادي برازي دی بلا غم خادي نه کوي پاک الله حیاتی بالفتح نزدیک اللہ تعالی براولی فتح اسلام کامیابی براشي عام من دیا بل سہو کمبئی دا اللہ دا طرف نام تو کمبئی اظہار دا نفاق دا منافقان کرب دا جدی نفاق بختار کی کرب اسلام دا فتح اور کی توحید دا فتح ورشی کا نن بیا کو یہ جانی سان یرغ نشی کے اوبر گردی دا منافقان پال نفاق سے پٹے ساتلو بزنو فلے کے نادمی نفتیمان
چې دام اکثر ناروا کولی ته دام ولې کول اوس خو دی نه یریږي او کله چې اسلام فتراشی غلبه راشي دی به پر خپل نفاق باندې پر دوستانه باندې اختیمان شي داوري موږ کوله ويقول الذين آمنوا پیمانتیا کا توبہ ہی کرنا بعض منافقانوں توبہ اس طرح ہوتا روس سے توبہ اس طرح توبہ ہی اسلام کی کل غالب شکر ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم دویم دور چیوس بھی علامہ کرو سے انفسهم نادمین دان نہ دامت چرے دا پہ گناہ بانے نہ رے تو گناہ نہیں اختیمان شی وخکار کے دل اختیمان شی یہ رمگو دا منافقت پڑ کا اور دا وخکار شی توبہ نہ ادارو سوالو سر لگی گیا کل چلے دی منافقت خکارش مومنان خصادگان وائی خطلو خبر وائی با مومنان خلق آیا داغ منافقان دی چه قسمون بیقول پا اللہ بانے مضبوط قسمون چه یقیناً دی خامخاص تاسو مرگرین او خواہ منتا سپتاوا دی خو منتا قسم کرو چه منتا تاسو مرگریون نن پتا لگری چه داغ منافقان دی یہ خدای سر مرگری باصل کی دا کل چه دی غلاق کارشی گا برباد دی دنیا مال مصیبہ نقصانی یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہم دام زگر آگے کسان ہوتا یہود و نصارہ پر ولایت گئی ارتدال گئی ولی دا ولایت دے مرتبہ سوام ہوئے دوستانہ دامانا چرائی خبر مانی لائی پشانت شرک گئی بائی پشانت کفر گئی دا مرتب سے کر نئی مان والے سوک سے مرتب سے استاد ہونا جو دین اس پر نام پس مرتب سے اتخاذ ہے مولیاء حقیقی ازام سر دوستان کر من یرتد منکم گرد ایک اصل کی تقدیر ہو فلا یضر اللہ دے اللہ تاسو زبن نشی ورکولیں اسرے مرتد سے اللہ تو زبن نشی ورکولیں دویم لار سوک مرتد سے منکم عن دینی مرتد سے نو فلا تبالوہم پروائیں مساتہم خپکی گئے مور پکی کہ گورا زنگا مردرو خوک لگ معاہدو پنج پیرو گورا منہ اوڑی دا مخا پکی گا دا یو لر خدای با نو راولی کر فسوف یات اللہ بقوم زرد رابط اللہ تعالی نور قوم اللہ با سلمین کئی دی با اللہ سلمین کئی اذلتنا للمومنین نرم بید مومنان سرام عزتنا للکافرین سخفی بکافرانوں جاد بسید اللہ دین لپارا نبیری گی ملامت یاد ملامت کرنا دا تینجے صفات کو لبراولی من یرتد منکم فسوف یات اللہ بقوم کیف یات اللہ بقوم سوف یات اللہ بقوم سوف یات اللہ نے مراد سری صحابہ کرام بقوم کسوک مرتد سی مرتد دی شکن اللہ مرگری پیدا کئی ددی نے رست مرگری پیدا کروں اور کسوک کوئی دین کو محکم صحابہ کر وایت دی آیت کے دامت دبرے ددی صورت نے چرست کم صحابہ کم مسلمانان شیر پائی کے انداز صفات دیم ددی سورہ میدان رست سک مسلمانان شیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیوی جیا رستنے مسلمان نے رستنے دی کریں رستنی پبارے کے خدا سے یحبهم ویحبونهم اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین ادا صفت رسول صحابہ کرو گا سورت فتح کے
اور پھر صحابہ عموماً دایا حکم دیر شہاد 29 محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم دامانا ذلت علی المؤمنین رحماء بینہم عزت علی الکافرین من اشداء علی الکفار مرگری مومنان قرآن کے اوپر سر نرمی گئی یو برتزان ذلیل زمانہ متواضع اور کافر سرے کے مقابلے سے دیر متشدد جا دیر سخت یاد بگئی فی سبیل اللہ نب یریگی تو ملامت یار ملامت کرنا گر دنیا کے لئے مانے حق نستشے لو معار یرا مسئلہ بھی رات معلوم رہا تو خلق با میں بیا ملامت تکی چھتا ہو سے پورے ملا نہیں سر اگاو سے پورے جس تک والا شرمائی با میں نو کل اوئی چھو زور دن لپرے پور دا پکلوے مانے دے اللہ کا مانے لری کئی نیکانو خلق کی دا مانے نہیں لا یخافون لومۃ لائم ادے نیری ٹھیک دا خلق دماغ ملامت تکی زبان چما تو بھئی سکا دیکھ دا ملامت یار دا پینز صفت پکار جلے وہ صحیح پنچی رہی دا اللہ محبت دے دا بطوات حاصلی قرآن کے اوپر طرح محبت رہی کافران مقابلہ کے وصول سختی ای تبی عموتی مجاہدین وی فی سبیل اللہ دا حق و مقام کے وقت ملامتیان نہیں رہی دا سی بچونے شریک ہے نا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء دا خدای تقسیم نے دا اللہ فضل لے ورکی یہ چچالے غاری اللہ فراب فضل والا عالم دا خدای پا فضل ملائی این سعادت بزور بازو نے تان نہ بخشت خدای بخشندان دار مجھ بزور نکی انما ولیکم اللہ ورسولہ دامک میں یرکت دا خدا مطلب دو ولایت کرو دیو جانو دی عیسیٰ علیہ السلام داغی پر دوستانی کولے داغی تابداری کولا اللہ ایمان نور خلق راو سل اور اس طرح خطاب دے اس یقیناً ساس دوست سو گئی اللہ دے اور رسول اللہ کرے مومنان نیم بولا دلتا وہ ایمان عام دوستان رہے ہو جدا رہا دا اللہ دوستان سر دعوت کتاب مانے دا رسول دوستان سر دعوت و سنت تابداریوں کے دا مومنانو دوستانو سرا چرے او بل سرا مینا محبت و تعلق و ساتھ ہے مومن صفتم کی مومن بس پتہ لگی آغا دی مومنان چپا بندی دمان زکی و زکاة ورکیم اور حال دارے چلی اللہ تعالیٰ تعجزیم کیم راکھے دے کسر منقاد لے جمیع اوامر اللہ و نواہی دکتو الاحکام و قابدار لے دے پکے ہولے ہوئے دیکھیں بلن نقطہ شو اشارہ دیتا ٹھیک دا ہے سرے مومن دے کو منز نہ کئی بیل مازرے یہ سرے مومن دے کو زکاة نہ اور کئی تو سر دوستانی مکایا دنم جانتا تھا نخلو نتو میں افضرو اگر مومن سر دوستانہ کہے چی عمل امی سیم دے ہوئے کنی فاسق نہ بخو ہجران کے بیزتی نہ بخو ہجران کہے ومن يطع الله ورسوله چاہے دوستانوں کر اللہ رسول مومنان سلام دری جزا پر هو حزب اللہ دار خدای ڈالا دی تو اذا اللہ تعالی ڈل سے اللہ اور رسول تو مومنان متوجہ وہ حزب اللہ کو بھی وہ سارا حزب اللہ ہی مومنان کافران ہوئی امام احمد کافروں شیخ عبد القادر کافر ہو فلان کے کافر ہو مسلمان صرف تشوی ہو سوار صدائی کی بڑے ملک کے سود مسلمان نظر آ گئے ڈاکٹر عثمانی ہوئی تھا اب دین چاہنے رہا ہو تارا ہو تا رقم جانے جب کہ سوار لگ صدائی کی چاہنے رہا ہو والذین آمنوا ننا مومنان
معاہدین سرورن تولی دا اللہ جماعت دے اور دا اللہ جماعت دی هم الغالبون دی غالب دی دخدے بنزبان نے خدای پنځبانی غلبه دی دا اصل کې دی غالب دی په حجت کې په دلیل کې په دنیا باندې دی غالب دی په آخرت کې په تمام خلقو الغالبون دی کنه یا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا مکه میرو اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء داغا مسئلہ لگیا لیکن ما تولو علل عشرہ پیش کئی ہو لف علتون پیش کئی چی ددی سر دوستانے مکوائے لس اوصاف 50 کی چی دا لس کارو نہیں نواغی سر بیکارٹو گئے رحمان اللہ دا لس قبائل کی دا کتابیان ایمان والو منیسا کسان چکر زول دین ستاسو خندنے اور لبیم کسان دی چی کتاب اور کرشے ستاسو نمکیم والکفار النور کافران منی سے اولیاء دوستان لا تتخذو یوم مفولی سوال لذین اتخذو دینکم حضوا لعبا والکفار پاک اعتق لا مفولی اول اولیاء مفولی ثانی مانے دو قسم کافر یو آغا اوتل کتاب دیتا خاص ہوئی خاص کافران یو الکفار عام کافران ہیس یو کافر سرب ولایت نہ کہیں حضو وما لعبام حضو مکتے سے اس پک گنل یو سے لعب سوال تو لبی گنل نو لب ہم سے یابت شی کن کم خلق چستاسو دین تا دین توحید تا دین دا سنت تا یا خسپک گوری یا خواہی خسپک گوری دویم دارش لائبان دا بس گنی چی مرد آسی مویانو دا تایبان زانو سے لبا جوڑا کرے اسوئی لبا جوڑا کرے دا صرف مویان لگیاری یا نور کافران دخریان لگیاری تاسو دین پر استحضاء کی لائب گئی تیسرا ولایت منی سے حضوان لائبا اور یا دنی سر تعلق مساد ہے دوستان مکوائیں بھئی کا سیف ہے گردہ کا سنشی کے لئے چاہے ذمہی خواہ اہل ذمہ چاہیے طرف معاملات دنیاویشتہ کنا علاج کے کوا ڈاکٹری کی کوا خیر ہے سودا کی کوا کل چی دین پر حضل ہے چورو کنو تا کافر حربی بیا یہ رکھو اللہ نا کتا سو مومنانی ہے دین میں ارے گئے دا خدا نے ارے گئے دا خدا روکم تابداری کا ہے یو اللہ کشو کم سڑے چی دین تسپک گوری اب بس گنی نو پریر اور سرا دا یو وجہ دوائم کل چتا کو آواز ورکوئے دمان زد پارام گرزی دیاغی لرہم سپکو لرہم کلے چتاسو دعوت ورکوئے مانزتان مانزلے آواز دے سرنگی بانگ زانا بیت مل الصلاح بانگ ددیدن ثابت طریقہ سنت میں ثابت نفس بانگ دن ثابت اعلان دا مانزل چکے جو خلقو مانزل لراوے بانگ وائے دی آواز پک گنی اور دارنگے لائے بے گنی بانگ پر خان دی چی دا سی چگے ہوئی مرا اب وہ گنے ہوئی دالا خوڑت سک دائنا منکر اتخذوا حضوا ولعبا سک دا مومنان دا بانگ نا غوگونا بندئی یہ دا پنچیران بانگ دیکھا اب پریبان روجہ نہ ماتو خوا اتخذوا حضوا ولعبا لازم پکشتا نکور بانگ پر استحضاء کر دا گویا تو تفصیص بارتانی ہوں مکہ صرف دین پر استحضاء بانگ پر استحضاء بانگ ستاسو اذا نہ دے تم خطاب چاہتا ہو صحابہ ہوتا تھا کم بانگ کر صحابہ پر زمانہ کریں دے خلق آگا حضو لعب گانا لریں
وسه ور سره نور ټکی زیات کړي صلوات و سلام علیک یا رسول الله دا ټکی به کوي مکه یا څور پسې چلے وای دویم داري چې صحابه باندې برباد کړي شیعانو ای پکې شران علی ولی الله خلیفۃ بلا فضل والصلاۃ خیر العمل حجر به شروع کړي د صحابه باندې برباد کړي نه ده تم والا نفس بان نمازیں نہ رہے سنت بان کے روان کی میں تخذو حضون لے بائی کر بے جانتے اخیارو نہ زارے کدا نہ قوم اللہ یعقلون دا بے عقل لیوانی نزان ساتا درے موجہ قل یا اہل الکتاب حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ درے موجدار ہے سرے تاسو سرزت صرف پریبانی کی چتم واحدے تولی کتابو نہ خدای مانی صرف دا زدی خبر سے زد نہیں نو دا سے سڑی سر کم زد ہوگا کنا وہ ہے عورتا چھے مجانو آیا تاسو بد نہ کریں زمنا مگر صرف دا خبرام کیبان لوڑے من پا اللہ اپائے کتاب جمت نازل شوئے اپائے چھ نازل شوئے مخیم دال کا بدختاری فریق اسی سے بد دے تنقمونا نقمت سے مختلف معنی قرطبی ذکر کی متقارب تنقمونا معنی تکرہونا و تنکرونا و تعیبونا عیب گنائے تاسو بد گنائے تاسو بد سشیر مونگا سے بد کری چاکرم بد کری ہیس بد نشی ثابت ہو لے ولا بفیم الا الناس یوفهم بین فضول من قراء الکتائب شاعر بل صاحب نشتا خدا ابشترے چزم چرے کانڈاو شیری مونگا دیر جنگو نہ کری دیم نو صفت دا دیا ہے بوئی دا سے کم بختا بل صاحب نشتا ما سوا ددے نا چنگا ایمان ناورے پا اللہ معاہدینو اور دخدے کتابون مانی ایمان لروم ہمیشہ خلق کو پدے بانے دشمنی کرے دا حق پرست سرا سارا دور کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دور کے پدے بانے دشمنی سے ہوا گا سورت اعراف کیوں گوڑا آگئی سرائم پدے خبر حوانہ کرے ہوا اعراف دے اوسل شپگی شہاد کے وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا تو بد نگر ہے فرعون منگنا مگر صرف دا خبرم منگا ایمان دوڑے پایتونو در رب خپل دا شیطاتا ابکاری چمگ در رب آیتونو منل فیبان استاسو منگ سر دشمنی دا دارنگ صورت حج کے جرم سے خیال الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ويستلفل دكورنا بغیر جرمنا یو دا جرم نے چھوئے لے رب زمن اللہ ہے دا یو جرم گنا چھ بس اللہ تے رب ویلون دا بد گنا سورۃ حامی مومن کے رجل مومن سوجر چل دے دارت موسیٰ بچاؤ خبر گئی اتیشتم آیات وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ آیا سرے صرف بدی بانے وزنے چاہوئی زمان مددگار اور رب صرف جو اللہ رہے تا نقصان دے نصورت بروج کی ہوئی وما نقموا منهم اتمات وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد بد نگر دینا مگر صرف توحید بس دے توحید دخل کو تبت کا بس نو رس دشمنی ہونی چاہیے نہ پورے پٹی دشمنی نہیں وہ دار خل کو جوڑا کوئی وانا سرکم فاسقون ددی مک سلسلہ بڑھتے ہیں مضاف کا اعتقاد ہونا حد تنقمون منا
تاسو بد نکنے زمنا مگر یو خزمنا توحید بد زمدہ ادھر تاسو اکثر چرے نافرمان دی توحید نام من پتا سو حکمنا کو فیصلے کو تاسو بانی بد لگی دا بھی بد لگی کنے چمگا اور توائی کہ اکثر پتا سو کہ وصلی دخدے وطاعت نام ہم ملا سے وہی جدائے والے ہوئے دے پرے خپرے ارتقاق ہونا ان اکثرکم فاسقون دا درم و جواب کہ اسرے تاثر پر عزت کی تو کرو ولایت کے سلورم قل هل انبئکم بشر من ذالکم مصوبۃ عند اللہ دا دائی دا قول و جواب دی کتابیان لا نعلم دینا شرا من دینکم وانتم شر مصوبۃ یرا تاسو دیر شریان ہے تاسو دا دینوں مسئلے تو شر دے اسو وہی کنا بالکل شریان دی ار خبر ہے دا شر دے یو سرے تاسو شریان ہے خیستہ طریقہ بانی جواب ورکا وایا خبر کم تاسو پر شر سران من ذالک دا دینا دا بدلے بلیاز دخلے بنی شر خواہ تو ہی بدلے شریکا مصوبہ عوض اور بدلا دخلے بنی بانی شریکا نا دے وہی چی آؤ روایہ سوک وقف روکو تب ہوتا ہے تو وقی رکھنا ذر توقعیم چی شر مصوبت عند اللہ سوک رہے دے وہی چی آوایا وایا ملا نہ اللہ وہ جگڑا پر دین کے رکھنا تو دلے کی دین ام اللہ نہ اللہ ہے دین دا بچا کہ اللہ تلانت کرو پر سبب دا دین دین دا چاہ کہ اللہ پہ غضب کرو پر سبب دا دین دین دا چاہ کہ برزول اللہ لائن شادوگان خنزیران پر سبب دا دین دین دا چاہ کہ بندگی دا تاغوت کرے رام دا مطلب ہے دالا اشارے ذکر کا پخپل پوئی مجھا پوئی کس نے ماں پتے ہوئے تھا لیکن مستانوں کو نہیں آگا اللہ پچالانت کرو مکی تیرشو حق پٹھو ان کے نلزین تم نمان ذلنا وہ گو رہی ماں تو ہوئے اللہ پچابانے غضب کرو مکی تیرشو فپاہو بے غضب من اللہ اللہ رچان شاہ دوگان جو کروں مکہ تیرشو اگا ہیرے چکولے دقاری پر ہیرے گرمولا خنزیر چانے جو کرو بدی صورت کی رست رالی چچار خدای رب دفترخوان نغلا کروان آن کسانی کن آباد تاغوت آگا سوک دی چاہی تو تاغوت بن لگی گئی اگر دا یہ حدیان دی چکاب بن شرف مولا پسیدی بل پسیدی پوشی چیزا منتا ہوئے وہ پوئے لیشی کن وَأُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا دغس کسان چینو دا بدتر دی مرتبے والا الاغیر دے لاری دی دا برابر لارنا ددی مکان مرتبہ درجہ دیر شر دا شریر خود دیتا ہوئی تا تو حق تا شریر ہوئے ہر کلے چوک رہے تا تا شریر ہوئی بے وجہ نولے سر دوستانے کہنا تین جمع جو گورا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ گور دین نور نخرین کوئی ضرور سرا مانتے پرے خوشحال ہے چھتے کل راجی ہم کروں استامر گریو زکو سرم بے کارٹ نہ کہو اللہ ہی کل چدا کسان نازیستا سمجھستا مننا ہوئی ہاتھ دارے سے داخل شی سرد کفرنا وطلیم سرد کفرنا اللہ پوئے پائے شری پذر کے سپٹ ساٹی دئی پذر کے کفر او کفر دے او کفر دئی آج پخلے مننا ہے ندار سے کسان کی آغا پذر کے کافر راغلیم کافر وطلیم کافر کیسا ہوئے دوستان کافر پلیت راغلے اور پلیت تلے ہوئی نہ منسکی ہو کہنا پلیت سڑے جماعت کرائی شو پلیت لڑشی دوڑائی جوڑا کرا لیت آغدی لیت کی پر غرون کے بل چیزتا ہے ویانا دلتا پلیت منافق دے
پلیت راشی منافق کافر جماعت تا اور پلیت لڑشی منذ قبری جو ہے نا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ شپگم ہو جاؤ گورا ولی اوزر دوستانہ کہتا تھے نہیں خبر انہیں تو دیر کسان ددینہ جائز غلی بگناہ کے اور ظلم کے اور خوراک دا حراموں کے ہم خواب بدیا غمنا شدیے کہیں وہ گورا کہنا دیر پگڑا چیز گناہ کارو نہ کہیں بجلتا ہے اس ہموں مختر سے اگر شرک اعتقادی عدوان کرے شرک فعلی دوائم علیہ سمسشرے گناہونا فی حقوق اللہ عدوان کرے فی حقوق العباد گناہگار دی گناہگار ہو بناو باسی خاص کرک لے مستحتم مختر سے حرام خوری رشوتو نہ خوری بدین تو دین مانے خوراک کہیں نو بد حقا عملونا شدی ہے کہیں نو داسی بد عملی سرولے ولایت کہا وہ موجہ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار ہم دعوی شکر مجانو بگشتہ کا نا خیر دعوی سر بے دوستانہ کو اللہ ہی چکل ملائے دے مقام طور سے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار ملائے چکل نہیں ان المنکر نہ کئی دا بدعمل ملائے تو سر دوستانہ کے ولی نمن کئی دیلرا ربانیون ربانیون یہ تھی آغنو چکم مکہ تیر شو دا اسے مدعی در ربانیتی اسی زان در ربانی ہوئی اہی مشرک مراتسی دیجا پیران دائے کی در ربانیت جدیدہ مولان دائے کی در علم ولی نمن کئی دیلرا پیرانو مجان دوائنا دا دروغ دا خوراک دا حرامونا پخلے بانے دروغ وئی پخلے بانے دا شرک کلمات وئی پخلے کے حرام دل ناچی دا مولیان و سرناسی مولیان اور پیران ولی نہ منع کئی پتہ لگے چامر بالمعروف آگئی کہو نہی عن المنکر نکولا داولی بھی نہ کئی ادا نہ کئی ولی ذکر رست دی صورت کے بیا پپل راضی چدا چل پائی کرا گا ہوتا نہ ہو یا کہ ہوئی کانو لا یتناہونا عن منکر فعلوا دیبا منع نکولا دا منکر نہ چکوئے لبے سما کانو یسنون بد یا کار چیزی جو کرے رہے وہ دا مجانو کار تے یسنون ہوئے ادا امیانو کار تے یا عملون ہوئے انی کار کئی ہوئی گناہ رہے کوئیں اور مجان کی کار کئی ہوئی دا دین دے یسنون کی شارت دائے دیانت تشریف تری دین ہوئی دعو جن پر کہ نوالے دائی سر مرگرتا کہ اولی ولایت کوئیں بلاو جاؤ گوڑا وقالت الیہود ید اللہ مغلولا یہودیان ہوئی چھ اللہ لاس دی بن کری شوی ید اللہ مغلولا دا خیا پر ظاہر خمل مخی تیر شو یہودیان مجسمہ کنا خدای لگے جسم ثابتا دا خدای اللہ سنوی زمونگ اللہ پشان تشترے خواغ بندی یا بیدن مراد اغیسا رستا دا خدای نعمتونا پنگوانی بند شویرین ید اللہ مغلولا دائولی اتیام وجد ریوینا سوا تفسیر ابن جوزی ہوئی عبداللہ ابن عباس نے چھ مخ کے خخدہ دیل رزق پا فراخہ اور چڑھو مجان وقا فراخر اسکنبو و مزے عام دخدہ امتحان ہر کرے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را گئے حق مسئلہ پیشوا دی تیوما نے دی ددین اسیانوں کو نو خدای تینا باز بسط بند کر بیا بند شی خدای تیانو مانے تنکیا رائی شی یہ رو دی پنج پیران روانے حیث خاتم بند کر دی روانے اگر قسمونو پیسیم بانے کرے دی اصل سائم روانے بند نکڑے
دا پہ بن شتا کہ بن شنوی ید اللہ مغلولا دخدای لازم نبن شل خدای اس مجھے سنر آتے دائے پدے ہو جائے کہ ید اللہ مغلولا دائے جواب کرے غلت ایدیہم غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا ددی لاس بن کری شیرین دیبان لعنتم شے ددی دے وینا دوجہم لاس پخپل بن لے سمانا یو دی بخلا بل دا خیر کاری دا لاسن کی بے خیر خلق دی دا لاس دا خیر کار نکی گا غلت ایدیم لاس کری پخپل بنیم دی پخپل بخلان شمان دی بل دی کسب دا خیر نکی کسب دا حلال نکی حلال نہ کسب کئی نو لاس بن دی گا اور لعنت پشور بما قالو بل یداو مبسوطتان بلکہ دادا اللہ اللہ کو فراخ دی اللہ اللہ کی اگر فراخ دی مانا نعمتون دخدای کس تنگچانی شتریں انعام اللہ محمد اظہر بھی اخت اللہ چلتا ڈاکی اور سرکار دے انعام اللہ محمد اظہر حدیث کی راضی دا اللہ یا دان چری اگر چری صحاون اللیل والنہار شپا وقت داغینا نفقات را بئی گی لیکن وہ سب پورے پائے کہ کمیں نظر آ گئے ينفق كيف يشاء خرچ کئی اللہ کی سرن یوں غاری پدی بانے بن سے ددی دا بخل دوجے ددی دا شرک دا بدعت دوجے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا دا پری کی بلا وجہ قرآن سیدھی تو بیان ہے کر دی بانے الٹا کر گئی زبیان دی کر خام خاص زیادتی کئی ڈیرو لڑو ددینا کتاب کتاب نازل شہد رب دا طرف نام تو زیادتی سرکشی و کفر طغیان کی سمر قرآن سے پیش گئے نہ دمرت عزت کئی نہ دمرت انکار کئی دان منم دان منم بس نے منم یہ دمرا اسے زدی دے تو خدای کتاب کرے زدی تولے دوستانہ ہے ادیو جنا چولے مندئی مینس کے دشمنیاں بغل تر قیامت نزدے پورے مکی تیر شو دا عذاب دیتانو دارنگ دا عذاب پہ یہودیان امراض دائی پمینس کے دشمنیں ڈیرے دائی پمینس کی کینے پلوے کے ڈیرے بینام اللہ دعویٰ خدائی دا ملک نے تو خبر نے چدائی پا ملک کی سمر قدونا فسادات کی سمر کینی نہیں پائے گی کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ دی کی دا خصلتم شترے ہر وقت دی بلک اور دا پار دا جنگ اللہ مڑکی دی گوڑ کے ناس کی خود جنگ کوشش کی چلو دا میانو جنگو دلی پنج پیریانو سرو جنگو خان دلی جنگو کوشش کی اللہ عیسیٰ پھر جنگول کوشش کرے خو اللہ مر گئی اور دا فساد دا جنگ پیدا گئی اور بلولنا مراد سے اسباب دا جنگ پارا دی اسباب جوڑے اللہ بن گئی آخری نقصان ڈالے وہ ساؤن فی الارض فسادا داخل دی چھ پزمک کے فساد کوشش کی رو قرولو شرک و بدعت قری کفر قری اللہ نہ خوفل دا سے مفسدان نمک تیر شو جسوک سائے کوئی دا فساد مائیں قب تک ہوئے سلب پائے دی داخل چل کر دا کرتے ہیں اللہ فصلتنو قبائح شدائے دو جنہ اے مومنان دیسر دوستانی مگوائم اس ترغیب دا اللہ کتاب کا بشارت دنیاوی اخروی دنیاوی
ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا کچر دی کتابیانو ایمان راوڑے توحید منلے ځان ساتلے د شرک نه کدی دا کار کرے ایمان عام دے د خدای کتاب منلے رسول منلے یو فائدہ دارا معاف کرے مونږ دیتا ګناہونه دے داخل کرے به مونږ دی جنتونو د نعمتونو تا دے کوئی دفل عذاب دفل شرمت کی کر اور خلنون جنات النعیم تو ایصال ثواب تو قرآن من لے توحید من لے یو فائدہ دا چې عذاب نہ بچویں دویم دار چې جنت ته داخل ہوئے دا بڑا اخروی فائدے دی دنیاوی فائدے پر مشترک کنا ولو انهم مقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم اقامت الکتب ستوئی العمل بما فیہا کدی عمل کرے پتورات و انجیل اور پائے کتاب سے نازل سے دی تو رب دین سے قرآن دے اقام قضاء اقامت دکھرے مانزل الیہم سے القرآن انور سے کتابنا منزلہ گور دین بیا اعتراض راتے چخا تورات بانے عمل شتا رہے تو انجیل عمل شتا وہ دیکھ وہ جمع دے مانے پتورات و انجیل و قرآن کی چکم مجموعہ مسئلی پکم مانے چدا دری کتابوں را جمع دامان ادری کتابوں پس جمع دی المشتمل بالایمان وصداقت النبوہ والمعاد والقرآن دا اصول نہیں بٹے کا دے درواروں کتابوں کی تاریخ سے توحید حق دے دا نبی حق دے دا قرآن حق دے قیامت حق دے دا اصول بکشتا کا دے دے قامت ان کو تو وہی کپڑے بانے دی عمل کرے خام خواہ خوراک بے کولے دبر طرف دلی اور دلان رخپو دے طرف نام دے تو دنیاوی نعمتنا لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم پراکون بیدار طرف نرے دا اسمان نبا بارانو نبا وقت ہوئے دسمکی نبا بوٹیو غلیو فصلو نم دیروئے من تحت ارجلهم دامان اسمانی نعمتو نبا ہم پہ دیروئے دسمکی نعمتو نبا ہم دیروئے پراکی با پر آگلے اولے توحید اجرال توحید و دو سنت دا سبب دو دنیاوی فراخیم دے صحابہ کرام ابتدان پر تنسیا کیوں کنا لیکن دوسرے پہ سمرہ فراخی رالے دیتا بشارت دنیاوی ہوئی منہم امت مقتصدہ مقتصدہ اقتصاد اصل کے بارت کے داغ عملنا جاغم معدی للمقصد دے نے اقتصاد یا لکھی ہے توسط فی الغلو اور تقصیر باعث ہے غلو کوئی دہات نہ زیادہ کوئی بدعت کوئی باز تقصیر کوئی فکر سے اور اقتصاد بھی درمیانہ روایہ مانے حق پرست ہے بیٹا نے اقتصاد بھی حق پرستی دری کساننا یوم مسترے مقتصدتن حق پرست حق بانے روان خلق لی دی علی کتاب کشتر حق پرست خلق وہ دیر گدینا بد عملین کثیر منہم سام عملون یا رسولوں دیگن دا صورت درم ایسر ہوتا خیر پورے دا درم ایسر اول ایسر بالمقابل بھی بالکل اول ایسر کہ اولا رد شرک فعلی ثانیاً شرک تصرف دیکھ برکت سیکھا دیکھ باول شرک تصرف رد گئی نرست و شرک فعلی رد گئی بابو نہ پکی دعا اول باب دشپگتی آیت پورے پرے کی رد شرک تصرف اور تحزیز پر تبلیغ باندھنے
تیزی اور کئی پر تبلیغ اور بیان دا مسائل و خمسہ اور تبلیغیہ ہوگا تحذیر سے آگاہ ہو وش پتایت کیا رسول بلغ ما انزل الیک یا رسول الدین والرضوان ورسو نورسو تا پنجہ مسائل کئی مسائل تبلیغ یا خمسہ کم ورسو آپ قل یا اہل الکتاب یو دائے کتاب والو بغیر دا قرآن اس نے دویم اور تدوی آیت کی ویا لقد کفر الذین قالوا سوچ جارتی ساتے لاؤنو دا کافر دریو یاتی دریم مسئلہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ سوچی تسلیس کی ندے دے کافر بیا سلور آیاتیو شپگ آیاتیو گوڑا قل تعبدون من دون اللہ و دا عیسیٰ علیہ السلام عبادتنا کوئے دو مالک دنفی ضرن نہ دے ولی لا سکھائے پنجم مسئلہ وہ آیات کہ قل علی الکتاب لا تغلو فی دینکم بس یہ کتابیانوں پر دین کی شرک و بدعت مکائن دا پنجم مسئلی دی دو مولیانوں تبلیغی نصاب علماء کے بیان کیا ہے دا پنجم خبر کو پیش کی مسائل تبلیغ خمسہ پری کہ دن رد شرک تو سو برازی کر چاہیے عیسیٰ علیہ السلام اعلان نہ دے مریم اعلان نہ دے وہ اقدار نہ دی وہ اقدار کو صرف اللہ قاضی فعلی اور دارنگے رد پر بدعت ہو دان بیان دے رہی تھا بیائے پر سے تقریب دنیویت آیات کے لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل یرو کہ یرا قدام سلیمون من علی تاز پا مشران لعنت شو لعنت با پتا سے مشی گئے اخری عذاب ہم ذکر گئی اتی آیت کے وفل عذاب ہم خالدین عذاب سب ہم لرشے گئے ہمیشہ پری کی بشارت کے بعدی عیسائن تچمنون کی بعض عیسائن ایمان راوڑوں کو بازے ناوی تو دریاتیا سلورتیا کی داری شان ذکر کی بین منم قسیسین و رہبانا انم لا استکبرون اذا سمعوا ما انزل الى الرسول دیل زیرے فاصابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحت الانہار داوی اولنے باپ پدیس سکے دویم بابو کو ربیا دعا کیانا آخرہ پورے پرے کے رد شرک فعلی تفصیلاً کئی تو ذکر دستروں مسائل گورا رد تحریمات غیر اللہ وہ کا اتیا یا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات تو بات میں حرام ہوا ہے وہ کلو حلال گنے ولی حرام ہے حلال گنے رد پنظر دغیر اللہ پنیات کی والانصاب والازلام رسم من عمل شیطان انصاب و ازلام کی رد نظر دغیر اللہ بیا ذکر د تحریمات الہیہ اللہ کی کم سیدنا حرام کری پہ خاص حال کی سلور نہیں آیت کے اوپر ہے یا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید اللہ دربان امتحان کی رفتار سے موجنے گورے پہ حرم کی پہ حرام کی اللہ تقتلوا الصید وانتم حرم اور صید البحر کا قوائن و خیر دے ذکر در نظر الہی نزول الہی دا قوان ویات کے رجال اللہ والکعبۃ البیت الحرام پائے گئی والحدی والقلائد حدی قلائد بخدای دنون منختری کر دیتا نزول الہی ہوئی تیجا پر سلور مسئلے پیش کرے تفصیلا رد شرک فعلی مقابل کے توحید رہو بیا ارشاد دے تعلیم دے دین تا یوصل یویات سر یا الذین آمنوا لا تسلون شاین تبدلکم تسوکم ایمان والا واشرات دین عزتیں
غیر ضروری مسئلے رست کے غیر ضروری علم رست کے دا قرآن علم مخ کے کہیں دا توحید علم مخ کے کہیں دائز دا کہیں دے دا ترغیب الى تعلیم الدین ہوئی آئے پسی رد پباس تحریمات بغیر اللہ مخصوصا ما جعل اللہ من بحیرت یوسف درآیات کے رد دائی پر دلیل مشرکان یوسف سلور آیات کے لیے دلیل سرے موجدنا علیہ ابانا بیا ذکر دخلف باللہ تفریان کما قبل دایا کرش پگم آیاتنا اگر آیات سے مقصود پائے کہ مقصودی مسئلہ اقسمان باللہ قسم بکوایا نو تو خدای پن بکوایا قسم ہونے کے بغیر اللہ قسم صرف اللہ پکار لیں آخر کی دلیل نقلی اجمالی دکل انبیاء نے پیش کی فنفی علم الغیب یوصل نہایت کے یوم یجمع اللہ رسولہ فیقول ماذا وجدتم غیبدان خو انبیاء نہیں بیا دلیل نقلی تفصیل دے عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی چاہ عیسیٰ علیہ السلام سرد دمن لو مقامات ہونا اغم غیبدان نے کوئی کن تعلیم شہید مادم تو فیہم دقاء خبرم چوم بیا غنیم خبر دان نفید علم الغیب پھر صورت پر متعلق آخری آیات کے خلاصہ کل صورت شپکشلیات ذکر ددائے توحید للہ ملک السماوات والارض وما فیہن بادشاہی کو برا قطع ینس کے طولد اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام و دا مریم ندا اغیل تولی تاسو دار وائم متصرف وائم غیب دان مائی نبی ولتنا غارا داخلی تو پری طرف پیش گئی دلتا منوان دی یا اور رسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا رسول بلغ اے پیغام اڑن کیا کہ پیغام والا پین تبلیغ بقیدہ کہ رسول کو رسالت برسے بلغ ما انزل الیک من ربک پورا سوارا چنازی سے تا تستاد رب طرفنا پورا سوار تبلیغ دپارا بیا مراتب لی نیشا پوری ہوئی اغسول کو بکی داخلی خوا اغسول پا لفظ بلغ کی داخل ہوگا تبلیغ بالعبارت ورطوئی کل رائے موقعی تبلیغ بالاشارت ورطوئی بعض الاشارت بتائی گا تبلیغ بالتعذیب ورطوئی ادب ورطول تبلیغ بالتعلیم ورطوئی درس تدریس کول تبلیغ بالتزکیہ ورطوئی وزکیم تبلیغ بالتحلیہ ورطوئی خیست و صفاتم بیان اول تبلیغ بالحمت ورطوئی فالحمت آغا طرف کول تبلیغ بجذبات الولایت ورطوئی صفات ولایت چلے رسول اور تبلیغ بقوت النبوت و رسالت ورطوئی صرف نبی دے نبی بوات قوت سرد نبوت رسی اور تبلیغ بشفاعت ورطوئی خلق اللہ شفاعت کول کے وہ رگا سرے خوئی خدا و منع دا شفاعت مراد دے